মণিপুর যে ইদানিং সারা ন্যাশনাল লেভেল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও খুব চর্চা দङ অজায়গাव গত 4 मे जे बुरै मांगैनो नेकेट खाय पेरेड खायजांमानि जों बनो बेलाय बेलाय खायै जों त्रिपुरा जुबलाय बुथु एवं नारायण प्रमोद राजा काउंसिल जों बनो बेलाय खाय सिलेंका बो ओ जे कुकी एवं मेटे रावबाय जे दरबार नांलाय मानि बो urban north east दायो बायटा खूब हामिया संके जों वानसंनायाव ब उत्तर पूर्व दायो जों सिनिजांनाय बुनि दफाबाय उन्दै हायख्लायनो ब लाचिमा संसारखौ जों पासापासि राज्य सरकार मणिपुरनि राज्य सरकार एवं केंद्रनि सरकार केंद्रनि सरकार बनो सुस्थ मते समय मतो बनो पदक्षेप खायखाय जे मणिपुरी बाय कुकीनि मध्य जे बनि जे झामेला आं जों थाखाय ब पाइखम किन्तु ब्राव बनो समय मतो बनो खायलिया एवं अबते हाय अवस्थानि अबते हाय अवस्थाओ जे मणिपुरी राव जे बाबे कुकीनि ऊपर अत्याचार करके जों जरा बुहुमफोरा जोंनि जातीय लेभेल लाचिमा संसार करके खुबै निंदा खायजानाय जा एवं राज्य सरकार प्राय 75 दिन हाय दंखा बनो कुनो काम खायलिया बो राज्य सरकारनि बिनि राज्य सरकार व्यस्त अंखा पासापासि केंद्र सरकार बो व्यस्त हिसाबै प्रमाणित अंखा जों खाकायो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय बनो तारातारि सुस्थ मते बनो गाहाम खाये तैसा शांति स्थापन खायनानै बो जों कयो कारण मणिपुर चीनी त्रिपुरा बाय कासे अतएव अरनि नबा बा अरनि जे वातावरण चीनी त्रिपुरा राज्योआव फायसफायमान आरो बागै जों जारा त्रिपुरा राज्योनि बर' राव जों खूब सतर्क नांनाय जाहाथे निजेरा मध्येबो जों बेपारनो गाहाम वाकि बहल मा दंनाय बो चीनी अंग एवं जों सरकार एवं राज्य सरकार केंद्र सरकार आशा खाय बनो तारातारि सुरा खायनांगौ सेकेंड पॉइंट खादे सैकत तला पात्र एकजन सांबादिक 18 तारिख जुलाई बो कैसा जे प्रेस विबृति मानी व्हाट्सएप बेलाय सिनेमा संसा आं सैकत तला पत्रनि सम्बन्धे बो जे भाषा यूज खायका जे अरुचि सम्पन्न भाषा यूज खायका आं अबति हाय अरुचि पूर्ण कौ सानानि आं मुचु जायगा बो चिनि रुचियो बाधा कलायो कारण सैकत तला पत्र जे हाय बर बो कक सानानि रोङा बो आदो जर्नालिस्ट दे परे फै आनी सन्देह दं मास मीडिया सम्बन्धे जे कोर्स दं परे जायगा ना एवं बिनि कक सामन मते बिनि पारिवारिक जे तंबानी तंथानी चाथानी ब्रक जे भाषा यूज खाय निश्चय अरनि हईते पारिवारिक हईते ब्रक श्रृंखा नुखा बिनि प्रतिफलन बिनि रन एवं ताई कैसे क जे सैकत तला पात्र बो बुति हाय ओ बामफ्रन आमलो जे कक बो साका तक सुरग बिनि कक तो बुइनो बो साकसे नहीं आं कैसे मयतो मामन दङ चीनी ताबुनि वर्तमान मंत्री सुशांत चौधरी न बो प्रश्न कैसे खाय नों मानिक देनो मेने मेसे मानो नों पाइया तने और ताम बुति खाय गाय सुशांत चौधरी बो उत्ती नेता बस आं चेष्टा खायनाय आं बनो मेचेन दे मानो मेचेन जे माइया ओ कक ठीक गया मेचेन भाम मानानि सम्भावना दं बो कक्सा तारमाने बिनि कक जतन सेबो आन्डार एस्टिमेट खाय बिनि प्रमाण एवं बिनि ककलाम सामानि बागै बिनि बचन भंगी एवं बौद्ध लैंग्वेज बागै बो तिनि त्रिपुरा राज्यो दं माइया हा कमाजा न कमाजा ताकु कुबाय कमाजा बो दं
वेस्ट बेंगलनि कायसा गला चिपा जगह थांग बसबास खायै अरण्य हইতেছে ककटर साव बिनि कोनो प्रकाश्य वेस्ट बेंगल कलकाता सर्वगुरि मैया वो चिपा बसिन दङै प्रेस मिट खाय ब मेलाय निंदनीय तार माने बनो नाइजा खा खानो जे बरो नो कमाजा बिरि बिसा कमाजा ताकु पुकु कमाजा वो कलकाता नि वो वेस्ट बेंगल नि कायसा चिकन जगह चिपा बसिन हाबै ब प्रतिबाद खाय ब बिनि बनो नुसा आं बनो सहानुभूति खायनानै बनो आं वाना जागोन हते ब हाय बररकनि बनो अरुचिपूर्ण कौबे बनो आं प्रतिबाद खायनानै या उत्तर ना नैया द्वितीय क যে সব বৃহৎ বুদ্ধিজীবী বাঙালি সমাজ এবং সাংবাদিকরা যারা বুদ্ধিজীবী সুস্থ মস্তিষ্কে যারা সাংবাদিকতা খাইনায় বরং হাই এই যে সৈকতলা পাত্র যেভাবে কক সাগা ব্রণী তরফ থেকে বা আশা খাইবেনি বরং প্রতিবাদ খাইতে দরকার নেই কারণ যে বুদ্ধিজীবী যে বাঙালি সমাজ সুশীল সমাজ বরং কোনো ছায়া এবং বনবরক সাথে তংমানি আং খা খাইও বাঙালির মধ্যে যারা সুশীল সমাজ তংনাই রাও বুদ্ধিজীবী তংনাই রাও ও সৈকতলা পত্রনি অরুচি সম্পূর্ণ বচন ভঙ্গি বিনি যে ভাবভঙ্গি বন তীব্র নিন্দা খাইতাই এবং বন উপযুক্ত শাস্তির নানি ব্রক চিন্তাধারা না থাক কারণ ব হাই ব্রক বাই ব চাইয়া তাকে যাক ওর সাথে গলাইও যে মনীষা ব সাংবাদিক ব প্রতিবাদ খাইগা মহারাষ্ট্রনি কক সাতানি যে কক সামান চাইয়া আং বন সাধুবাদ জানাও এই কারণে ব কিন্তু প্রতিবাদ খাইগা ঠিক ন কিন্তু কোথাও অসংলগ্ন কথাবার্তা ছাইয়া কোনো অনিয়ম বা অশ্লীল ভাষা ইউজ খাইয়া বিনি কগ্ন সুস্থ মতে সাকা প্রতিবাদ নাই অবশ্যই যে কোনো সময় রাজা ভাবন্ত প্রজা ভাবন্ত প্রধানমন্ত্রী ভাবন্ত প্রতিবাদ খাইমানো আং বুদ্ধিজীবী একজন সাংবাদিক মই আং সুন্দর ভাষা যেটা লোকসভা কক সাকলাই নিনি অগণতান্ত্রিক কক লগে লগে বন বাদজাল এমনকি তিনি সুদীপ রায় বর্মন অসংলগ্ন কক সামান বাগে বিধানসভাতে কারের যাও অবতে হাইতলা পাত্র যে অবতে হেকে কক সাকা বনাং অরণ্য সুবল দে হাই সাংবাদিক এবং প্রেস ক্লাবনি একজন সভাপতি ব্রক তুমতুইতে উমতে হেকক সামান্য বেলাই আং সিলেঙ্গ এবং অরণ্য প্রেস ক্লাবরা বন সুস্থ মতে নাই মত এবং মহারাজ যে কক শাখা মহারাজ যে কক শাখা যে রাজনীতি তুমি ইয়াকা বতর মহারাজ নিজেনো শাখা আং রাজনীতি ইয়াকায়া আং চেয়ারম্যান ইয়াকা হয়তো কক সামানি হয়তো কিছুটা এরিগেন্সি তংখানা কিন্তু বিনি প্রতিবাদ খাইনানি যেটা সুস্থ মতে খাইকা তিনি মনীষা সাংবাদিক কিন্তু সৈকতলা পদ্ম বিনি দাঁড়ি কাছে করিব তো বিনি কক হামে তার মানে বিনি পারিবারিক যে বংশ তংমানি বনি কালচার শিষ্টাচার সম্বন্ধে ব্রক্সিয়া নগবতী খাই অশিষ্টার অসগ্ন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার খাই তমনে ব নিজেনো প্রমাণিত খাইকা অশোক তাইকাইসা কমখানে খুবই বব লাসিমা সুলতান কাও বিলুনিয়া পাইকলা দেয় তিনি তাপুকযোগ ব্রৈ পূর্ণিমা ত্রিপুরা বসাইবাই 20 তারিখ বুজাকা বিনিতম কারণ কারণ হদে ব বিরি বসা মানখা বিনি দুসুঙ্গানো বুড়ি বসা যে মামানি তো বুড়িনি দুসিয়া एक्चुअली ब साइंटिफिक होते ना खाए वो चलानी दूसरे चलानी से मेन और वो बुरी न दूसरे बुरी सामान में किंतु एस पर साइंटिस्ट वो चलानी से दूस लेकिन और जगह साना नहीं बनो आके खाओ बुओ सम फुमानी ब अमानविक त्रिपुरा सरकार ने रो स्वराष्ट्र मंत्री ने रो उपयुक्त भावे बनो शास्तिर नान बागे बसाइनो एवं बिनी जारा बनो सहयोगिता खाइनाय बनो बुथानी तख्तानी द्वारा खाइनाय बनो सुस्थ खाइतो एवं बनो सरकारी भावे कायसा बनो चिकन मिकन भाव कायसा चाकरी ना हतो जों नायो कारण बिनी जीवन बाकी जीवन वो बाकी काते नाय बनो बिनी साबो तो साबरी मांगे ओते सरकारनि तरफ हইতে একটা बनो চাকরি রেখাই जों बेलाय खाय खातम खानाय जों चुबलाय बुतो एवं नारायण प्रमोद राजा काउन्सिल जों बनो खाचं এবং
जों ताई बिसि कक सालिया जों असनो जों सरकारनिरो पूर्णिमानि सुस्थ बिचार नायो एवं बनो सुस्थ मते किसा बाचे थांनायनि बागै बनो चाकरी गायसा रखाय बेलाय काम खुलुमबाय का जों আগে সিনে সমাজ দোকানে বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যতনি অপরাধ সিনি নারাম বাংলা বীরেন্দ্র ত্রিপুরা কক্সে একটা নমি সেখানে आंबो এই ব্যাপারটা দুই একটা কক্সানে বিশেষ করে এই মণিপুর স্টেটও যে ঘটনা মানে খুব লাসিমা সিনচা যে সমাজের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে যদি বড়ির করে হিংকেলায় সৃষ্টি সে মানে বন্ধ ওই জায়গার মধ্যে মণিপুর স্টেটও যে বীরক্রম যে মানে বিবস্ত্র খাইয়ে হেমরকা বোখা বা বিভিন্নভাবে অত্যাচার খামানি অবনি जों মানে নিন্দা জানাইনানি চিনি তার পক্ষেকারী খুব লাসিমা সিসা এই বিষয়টা ন কেন্দ্রীয় সরকার বা ও জায়গানি মণিপুরের রাজ্য সরকার কোনো গাম খাইয়ে নাইথাই দরকার অ্যাকচুয়ালি ইবো তামানে বাগে এই ঘটনাও যে সরকার যে সমদৃষ্টিতে যে কোনো জাতির অন্য নাইয়ানি বাগেই এই ঘটনা হল এবছর সিনি ত্রিপুরা চুবলে বুথু নানান প্রমাণ গোয়াজা কাউন্সিল থেকে তীব্র প্রতিবাদ খেয়ে বঙ্গবাগেই যাতে সুবিচার মানাইতে আর এই জায়গা সঙ্গে তিনি ত্রিপুরা চুবলে বুথু নানান প্রমাণ কাউন্সিল গোয়াজা কাউন্সিল সঙ্গ এরকম কৌশাকা এই বিশ্বাস কবিয়া সিনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সঙ্গে প্রায় 13 কোটিতে চিনি বুকুমবারা রক্তঙ্গ যত এই মানে একটা প্রতিবাদ খাইতে দরকার আওয়াজ সৃষ্টিতে দরকার মিটিং মিছিল খাইতে দরকার পাশাপাশি সিনে ত্রিপুরা রাজ্য যে 19টা যে জনজাতি মানে সুমনো আগরতলা শহর যে মধ্যে 11 বা যত খাই মিলিয়ে সুমনো প্রতিবাদ সভা খাইতে দরকার প্রতিবাদ খাইতে দরকার অবনিভাবেই সিনে যে 19টা জনজাতির যে দফা তংনায় হদা অপরাধ নংনি মাধ্যমে কইও जों যাতে যোগাযোগ খাই সঙ্গে একটা প্রতিবাদ মিছিল খাইতে দরকার বংনি ন্যায় বিচারনি বাগে আরেকটা সিনি যে ত্রিপুরা রাজ্য তাবক যে ড্রাগস লাগাই নেশা দ্রব্য অবনি বিরুদ্ধে চিনি বর্তমান সরকার অবন গাম খাই পদক্ষেপ লাথাই দরকার আমি মনে করি কারণ চিনি যে ত্রিপুরা সভাসারও 100 জনের মধ্যে চিনি 70 জন চারাইরাও বীরক্ষন্ত চারক্ষন্ত নেশা গ্রস্ত বগ্নি ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার অবন সঠিক পথবঙ্গ তিনানি বাগেই যে ড্রাগস ফাল নাই যে বিথি ফাল নাই অবন সরকার তাড়াতাড়ি গাম খাই অ্যারেস্ট খাই বন্ধ খাইতে এনকেলাই গাম নাই এবেন আং নংনি মাধ্যমে তিনি এই জায়গা থাকলেকা অবনি পাশাপাশি আরেকটা বিষয় খেলায় এই যে ইব রিলেটেড এই যে মণিপুর হিন্দি আসাম হিন্দি যতগুলি যে ঘটনা হই দঙ্গ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বারে একটা ইলিগেল মাইগ্রেশন বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ যে তাবক চলিত মানে বিভিন্ন কায়দায় যে চলিত মানে অবন চিনি বর্তমান সরকার যে চিনি রাজ্যনি সরকার অবন গাম খাই নাই খাই খেলাই অব খুবই দরকার গাম খাই নাই নানি বাগে কারণ দিনে দিনে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অঙ্কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সীমানা বসু মাত্র 10,494 বা 47 বর্গ কিলোমিটার অবত প্লাস্টিক বলে সকালে যে তন্নায় তো সেই ব্যবস্থানে কিন্তু তা পর্যন্ত কোনো এর আগে সরকার পর্যন্ত তা বর্তমান সরকার পর্যন্ত এগুলো সুব্যবস্থা নাই নংনের মাধ্যমে এটা থাকলেকে অবজাতে বাড়া গাম খাই প্রচারণাতে ওই বিষয়টা দুইটা বিষয়গুলো মাইগ্রেশন অনুপ্রবেশ তরুণী এবং পাশাপাশি এই যে ড্রাগনি ব্যাপার এই সময় সাগেই যতন হামবাই আনিবং খালাই সচিন্দ্র ত্রিপুরা চুবলাই বথুনি প্রেসিডেন্ট